Good morning. Harvest tagtuba sa pay oras ron. Alas 5:30. Sayog mata day. Kay kuha tagtuba day, dawat tagtuba, diba? Ngaw pa sa kabuntagon. O, diba? Puno na tagtuba karon. Tapay tuba. Ug dapay tuba. Sa jura ta mahubog ani ato ning imnon. Diri pod guys, nanapod diri guys. So pagihan lang og sanggot buntag hapon. Sureball gyud ang tuba og suka. Di ba? Okay. Mga tao. Busy pagpanikay-sikay sa mga kiddos ng mga estudyante nga magahiag ulo. Nahimo tag dragon every morning. Guys, bye-bye. Pinakadaghan ni guys. So, diba guys, kadaghan no? Tulo, so mahimo ning usa ka 1.5 murag 2 ka pin ka litro, diba? Sus, asa pa ka ana, libre na kaayo. Sa gusto na mong suka na ami diri available, gamay lang pod 100 ang galon, pero wala mi available tuba kay dali ra baya makuan pag isa ka adlaw, dili na baya tamis ugma-ugmaan, so amo rang isuka siya tanan. Diba? Magkugi lang ta guys kay diba? Librig suka, librig tuba, librig paunso mo. Hehehe.